جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، اور جس کے قبضے میں میری روح ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے پاس جو پرانا ٹاپک تھا پین، اس کو کنٹینیو کریں۔ اور پہلے میں نے پین کے لیے آواز نہیں آ رہی، صحیح ہے سر، صحیح ہے۔ آواز کا مسئلہ ہے، نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو فروزن ہے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی کا ٹاپک کیا ہے۔ آج جو ہمارے پاس فروزن ہے 162، وہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش شدہ پروون میڈیسن صحیح اور خالص عمل کرنے والی ادویات کی تعداد محدود ہے۔ ظاہر ہے جب وہ جنہیں لکھ رہا تھا تو اس وقت اتنی میڈیسن جو تھی وہ پروف نہیں تھی، اب تو اس کی تعداد کافی ہو گئی ہے۔ لیکن جس بیماری کا آپ علاج کیا جا رہا ہو، اس کے لیے سب سے موزوں دوا جس میں بیماری کی کچھ علامات ملتی ہوں وہ دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایکوریٹ سمپٹم رکھنے والی ادویات موجود نہیں ہیں، تو اگر مکمل علامات والی دوا میسر نہ ہو تو کم علامات والی دوا دی جائے، کیونکہ اس وقت کی پروونگ میں ساری میڈیسن نہیں تھی۔ اب بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کو علامات ملتی ہیں اس کے مطابق آپ دوا دیں۔ تو اگر تو پوری علامات والی مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں ملتی تو کم علامات والی بھی دوا آپ دے سکتے ہیں۔ اس کہنے کا مطلب ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اچھا ہمارا جو ٹاپک تھا نا، جو پہلے والا ذرا دکھا دیں جہاں سے ہم نے پارٹ 1 شروع کیا۔ پین کا ہم نے آپ کو ایک میکانزم بتایا تھا کہ جہاں پین اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں کوئی انجری ہوتی ہے، یا پھر جہاں کوئی ٹیومر ہے یا کوئی پریس ہو رہا ہے، تھرو سینسری نروس کے وہ آپ کا اسپائنل کارڈ میں آتا ہے، اور اسپائنل کارڈ سے وہ برین میں جاتا ہے میسج، اور پھر برین جو ہے وہاں کو ڈسیزن کرتا ہے کہ پین کا میں کیا کروں، وہاں سے ہاتھ اٹھاؤں، بچوں یا اس کے لیے لوگ دیا۔ یہ ہم نے پین کا ایک میکانزم آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہوگا۔ آگے چلیں، اس کو چھوڑ میں جو ہم نے لسٹ آپ کو ٹوٹل جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ایک میکانزم بتایا کہ پین کا میکانزم کیا ہوتا ہے۔ کہ پین کچھ چیزیں ہم نے آپ کو اس وقت یہ بتائی تھی کہ ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، مگر ایک خاکہ آپ کو بنا کے دیا تھا کہ ان چیزوں پہ جب آپ کے پاس کوئی پین والا بندہ آئے گا تو آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اور یہ کوشچن ریز ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو سوال بنتا ہے ہمارا وہ ہے کہ کاز آف پین کیا ہے، وجہ کیا ہے درد کی۔ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ وجہ دریافت کریں درد کی، کس وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو پین کی جنرل میڈیسن آپ کو بتائی تھی کوئی 30-40-50 کے قریب، کہ یہ وہ میڈیسن ہے جو درد میں آپ کسی بھی درد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اس میں آپ اس لیکچر میں جا کے آپ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔
پھر ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ موڈیلٹی آپ کے ذہن میں ہو کہ درد کب کم ہوتا ہے کب زیادہ ہوتا ہے، چلنے سے زیادہ ہوتا ہے چلنے سے کم ہوتا ہے، زبانے سے کم ہوتا ہے زبانے سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ موڈیلٹی ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھنا چاہیے پھر جو جنرل پین کی 30-40 میڈیسن ہے اس پہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے. پھر پین کی موڈیلٹی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر سلیکشن اس موڈیلٹی کے تحت ہونی چاہیے. پھر میں نے کہا تھا کہ پیر کی ڈائریکشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیر اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے جا رہا ہے اندر سے باہر آ رہا ہے باہر سے اندر جا رہا ہے، تو ڈائریکشن. پھر سینسیشنل پین ہم نے کہا تھا کہ وہ پین کیسا ہے، وہ برننگ ہے، وہ ہیمرنگ ہے، وہ برسٹنگ ہے، وہ تھروبنگ ہے، وہ کس قسم کا پین ہے، پنچنگ ہے. تو وہ پین کی ہمارے پاس ایک بڑی اچھی خوبصورت ریپرٹری میں بے شمار دوائیں ہیں کہ برننگ پین ہے، برسٹنگ پین ہے، تھرابنگ پین ہے، پنچنگ پین ہے، ڈرائنگ پین ہے، کون سا پین ہے. تو ایک تو آپ کو پھر سینسیشن آف پین پہ بھی آپ کو جانا چاہیے کہ بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جلن دار درد ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایسے درد ہے جیسے تھوڑے لگ رہے ہیں، ایسے پلسیٹنگ پین ہو رہا ہے، ایسے تھروبنگ ہو رہی ہے. تو وہ آپ کو ہم نے ایک پورا اس لیکچر میں بتایا تھا کہ کتنی سینسیشنز ہیں کس ٹائپ کی، اور اس کو بھی آپ نے بتایا. ٹائپ آف پین، ٹائپ آف پینز ہم نے کہا تھا کہ پین کون سا ہے. کہا تھا کہ ٹائپ آف پین کیا ہے کہ وہ نروس پین ہے، وہ مسکولر پین ہے، جوائنٹ پین ہے، بون پین ہے، آرگن اسپیسیفک پین ہے. تو ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. پین کی وجہ دریافت کرنی ہے، جنرل پین کی میڈیسن پہ آپ کو گرپ ہونا چاہیے، پین کی موڈیلٹی پہ گرپ ہونا چاہیے، اس کی ڈائریکشن پہ گرپ ہونی چاہیے، اور سینسیشنل آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ٹائپ آف پین مسکولر ہے، جو جیسے فرض کریں جی چوٹ لگ جاتی ہے تو چوٹ کی تو بہت ساری دوائیاں ہیں. انجری کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسکولر چوٹ ہے، نرو کی چوٹ ہے، گلینڈ کی چوٹ ہے، ہیڈ کی چوٹ ہے، نروس چوٹ ہے، بون کی چوٹ ہے، کون سی چوٹ ہے. تو آپ کو اس چوٹ کے مطابق دوائیوں کا پتہ، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم آرگن اسپیسیفک بھی چلے جائیں گے کہ سر کا درد ہے، آنکھ کا درد ہے، گلے کا درد ہے، دانت کا درد ہے. تو ہم پھر اس کو اس طرح بھی ڈیل کریں گے. مطلب آپ کے ذہن میں پورا پکچر ہونی چاہیے کہ میں نے درد کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کاز پہ ڈیل کرنا ہے، موڈیلٹی پہ ڈیل کرنا ہے، ڈائریکشن پہ ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب آپ اس پہ آ جائیں. یہ میں پچھلا لیکچر تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہوں کہ یہ میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے تھے کہ یہ پوائنٹس جو ہے نا آپ نے یاد رکھے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آخری اس پہ آ گئے آرگنس پہ. یہ ساری چیزیں میں پہلے کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں. جب آپ پچھلا لیکچر سنیں گے پھر اگلے تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے گا سارا. اب ہم آرگن اسپیسیفک آئیں گے. آرگن سب سے پہلے جو ہمارے ہیڈ سے شروع ہوتے ہیں، سر سے، اور پھر ہم نیچے ٹو تک. اس میں جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، مطلب دان کا درد آتا ہے، کان کا درد ہے، آئی کا درد ہے، تھروٹ ہے، گلا ہے، تھائرائڈ ہے، چیسٹ پین ہے، ہارٹ پین ہے، لیور پین ہے، لنگ پین ہے، سپلین پین ہے، اسٹومک پین ہے، ایبڈومن پین ہے، ریکٹل پین ہے. پھر ہم سکلٹل پین پہ چلے جائیں گے، سروائکل ریجن سے لیں گے. پھر ہم تھروسک ہے، لمبر ہے، سیکرل ہے، ٹاکسک ہے. اس طرح ہم چلتے جائیں گے. پھر جوائنٹ پین ہے، سارے ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اووریز کا پین ہے، ٹیسٹیکل پین ہے، یوٹرس کا پین ہے، یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ہم کریں گے ہیڈ ٹو ٹو. اب ہمارے پاس سر درد سے ہم شروع کریں. سر درد میں ہمارے پاس ایک تو جنرل ہیڈ ایک آ جائے گا. اس کی جنرل میڈیسن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم پھر آ جائیں گے میگرین. عام مشہور ہے کہ میگرین کیا ہوتا ہے، میگرین کیا ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن میں بتاتا ہوں آپ کو میگرین کیا ہوتا ہے، میگرین کو کیسے. اس کے بعد بچوں میں بہت سارے اسکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں ان میں سر درد آتا ہے کامن. جو کلینکلی آپ کو جن چیزوں میں ڈیفیکلٹی آئے گی یا کلینکل پریکٹس کے لمبی میں ڈسکشن نہیں کروں گا، اسپیسیفک تھوڑا تاکہ آپ پین کو ڈیل. اب پہلے تو میگرین کامن سا آتا ہے جی، ہر بندہ وہ مجھے میگرین ہے جی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو میگرین. پھر جی بچہ اسکول جاتا ہے جی،
इसको सर दर्द है, तो स्कूल दर्द स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे जो है उनके सर दर्द की अलग दवाई है। और उसके बाद सन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को सर सूरज की रोशनी तेज लग जाती है, उसकी वजह से सर दर्द होता है। फिर साइनसाइटिस, नाक, ये जो साइनस है ये ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि सर दर्द की बस सारी दवाइयां तो नहीं आप दे सकते ना, तो ये आपने क्वेश्चन रेज करने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सा सर दर्द है। तो एक सर दर्द जो है ना वो अच्छा खासा टॉपिक है, और दर्द आपके जहन में आएगा कि बंदा कहता है कि मुझे सर दर्द है, तो आपके जहन में ये सवाल बनने चाहिए फौरन, ये मिग्रेन है, स्कूल गोइंग है, सन स्ट्रोक है, साइनसाइटिस है, इंजरी है, हाइपरटेंशन है, टेम्परेचर है या ग्रीफ है। तो ये मिनट के अंदर ये सारे सवाल रेज हो जाने चाहिए। तो मेरे पास कोई सर दर्द का आता है तो हम फौरन उसको पूछते हैं कि ये सर दर्द है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और फिर ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, मेटास्टेसिस भी ऑफ ब्रेन भी हो सकता है, कि कैंसर कहीं का था वो भी सर में जा सकता है, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से सर दर्द होता है, तो फिर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों पे आपने फोकस, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना। वापस आए, जनरल हेडेक की जो मेडिसिन है, वो आम जो सर दर्द की दवाई है, उस पर पहले आप फोकस करें कि वो क्या है। लाइन जी, जनरल हेडेक, आप इसमें देखें आपको एंथ्रेक्सिना मिलेगी, इसमें आपको एपस मिलेगी, मतलब आप देखें ये पहली दवाई जो है ये नसोड है, दूसरी दवाई जो है वो सारकोड है, तीसरी दवाई जो है वो मेटल है, चौथी भी मेटल है, फिर बेल आपको प्लांट ग्रुप से आ गई है, फिर कलकेरिया आ गई, कलकेरिया सल्फ आ गई, कार्सिनोसन आ गई, सिड्रॉन होगी, चाइना होगी, चाइना सल्फ होगी, कोकोस है, क्रोटेल कास्कावेला है, जलसीम है। अच्छा, ये ऐसी सारी दवाइयाँ हैं कि जो आगे जाके सारी यूज होंगी पेन में, सर दर्द में, हर जगह ये दवाइयाँ यूज होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8 6 48, 50 के करीब, 50 दवाइयाँ। तो ये 50 दवाइयाँ अब आपको देखें कि वो कहते हैं एंथ्रेक्सिना वाला ये कहेगा कि मुझे बर्निंग पेन है, जलनदार दर्द है। एपस वाला भी जो है ना वो भी उसको भी थ्रॉबिंग पेन होगा, तो इसमें भी बर्निंग होगी। आर्सेनिक में भी बर्निंग पेन होगा। अब आप एपस का और आर्सेनिक दोनों में बर्निंग पेन पाया जाता है, और दोनों में फर्क ये है कि इसके सर दर्द को ठंड से आराम आता है, और एपस वाला गर्मी से एग्रीवेट करता है। मतलब ये इसमें प्यास है, इसमें प्यास नहीं है, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अर्जेंटम वाला कस के बांध के रखेगा, और फिर आप उसके एक और सवाल कंफर्मेशन के लिए कि मीठे की डिजायर ज्यादा है तो अर्जेंटम चली जाएगी, बेचैनी ज्यादा है तो वो चले जाएगी, एपस स्वेलिंग ज्यादा है बॉडी पे तो वो चलेगी। अब बेल जो है वो कहेगा कि मुझे अचानक दर्द आता है, अचानक दर्द चला जाता है, तो फिर बेलाडोना होगी। और बच्चों में आप सर दर्द होगा तो आपसे बच्चे तो नहीं बता सकते कि मुझे अचानक आता है। आपने बच्चे के पाँव पे हाथ रखने हैं, पाँव ठंडे होंगे, सर गर्म होगा तो बेलाडोना है। और अगर बेलाडोना नहीं काम करेगी तो कलकेरिया कार्ब है, और ये कलकेरिया कार्ब भी आपको जाके ब्रेन ट्यूमर में भी काम करेगी, और ये बेलाडोना भी ब्रेन ट्यूमर में भी जाके काम करेगी। तो कलकेरिया कार्ब के अंदर बहुत ज्यादा जो है ब्रेन, जो कलकेरिया कार्ब पे देखें ना, हेड स्वेटिंग होगी, ब्रेन ट्यूमर होगा, सर दर्द होगा, पाँव ठंडे होंगे। तो ये सर दर्द आपने उधर जाके आगे डिटेल में अगर ये दवाइयाँ आप सारी पढ़ लेते हैं, जो समझ लेते हैं, तो बहुत सारी। अब कलकेरिया सल्फ जो है ये बेसिकली ये भी दवाई है, लेकिन ये एग्रीवेट करेगा डंप सीजन में। वो कहते हैं जो ही बरसात आती है, मौसम ठंडा हो जाता है या नमी आ जाती है तो मुझे सर दर्द हो जाता है।
अब कार्सिनोसन वो कहेगा जी मेरे बाप को भी सर दर्द होता है, मुझे भी सर दर्द है, तो फिर कार्सिनोसन आपको देना पड़ेगा। सिड्रॉन, चाइना सल्फ, ये तीनों जो दवाइयां हैं इसमें बारी का सर दर्द होगा, पेरियाट्रिक मेडिसिन होगा, बार बार सर दर्द होगा और टाइम फिक्स करेगा, 1 दिन बाद आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद। तो ये पेरियाट्रिक लिया आप देखे ना, रेपर्टरी में इस तरह नहीं आपको कोई बताएगा, लेकिन चूंकि इन दवाइयों पे आपको ग्रिप होनी चाहिए तो फिर आप सर दर्द को आसानी से डील कर सकते हैं। आगे कोपुलस आती है। अब कोपुलस का बड़ा अपना अजीब सा सर दर्द है, और ये एक ही अगर आप कोपुलस के अलावा याद रखें, वो कहेगा जी मेरी नींद नहीं जब पूरी होती मुझे सर दर्द है, यही कंप्लेन करेगा। नींद पूरी नहीं होती तो जब नींद नहीं पूरी होगी तो सर दर्द होगा, और नींद ना पूरी होने की वजह से कोई भी कंप्लेन होती है तो कोपुलस है। मैं इतना याद रखें, ठीक है सर। लंबी कहानी नहीं कि आपने फौरन डिसाइड करना है ना, जी सर। तो कम से कम एक दवाई की एक अलामत तो याद होनी चाहिए सर दर्द में। आप मेरे पास तो देखे ना, मैं किताब खोल के तो नहीं पढ़ रहा ना, मैं मुझे याद है तो मैं यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ। क्रोटैलस कास्कावेला मेनोपॉज के जो सर दर्द होते हैं, जब लेक्सिस फेल हो जाएगी तो ये काम करेगी। अब जेल्सीमियम, लेथार्जिक, वीकनेस, गुनूदगी, आंखें नहीं खोल सकता, पड़ा रहेगा, वो कहेगा ये मेरा पोर्शन इस पे है। और ये बहुत मेरे पास सबसे कसरत में अगर कोई दवाई यूज होती है ना सर दर्द की तो वो जर्सीम खौफ की वजह से सर दर्द है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा स्कूल के खौफ से सर दर्द है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो सर दर्द है, तो ये आजकल टेंशन हो जाती है तो सर दर्द है, ये फियर है तो सर दर्द है, पता नहीं क्या होने वाला है सर दर्द है। तो ये सर दर्द में बहुत कॉमन यूज होने वाली। इसकी अलामत ये है कि आपको पे बोझ होगा, कहेगा जी मुझे गुनूदगी है, मेरे सर पे बोझ है, और ये बिल्कुल टिक कर लगती है। इसकी बहुत ज्यादा कॉमन पीपल्स है सर दर्द के जलसी में। उसके बाद ग्लोनाइन आ जाएगी। ग्लोनाइन का सर दर्द आपको ब्लड प्रेशर में भी मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कभी सर दर्द, और ये बेलाडोना के बाद भी आप दे सकते हैं। ये बेलाडोना की तरह की दवाई है। और ग्लोनाइन आपको पता है और भी बहुत सारी जगह ब्लड प्रेशर में भी यूज होती है। और ये जो जुबान के नीचे रखते हैं वो इंजेसिड, ये ग्लोनाइन ही होती है। इमरजेंसी में जो जुबान के नीचे रखते हैं वो ये ग्लोनाइन ही होती है। सर स्ट्रोक में बहुत यूज होती है, ब्लड प्रेशर में बहुत यूज होती है। तो ये ग्लोनाइन को आप याद करें, ग्लोनाइन, बेलाडोना, ये जो है ना ये बड़ी बहुत अच्छी दवाई है, पूरी नीचे लाने वाली दवाई है। उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बेसिकली बड़ी स्पेसिफिक दवाई है, और ये बात दफा ये है कि सर दर्द में अगर कोई दूसरी दवाई रिस्पॉन्स ना कर रही हो तो ये भी हो। आयरस वर्सिकुलर का जो सर दर्द है वो बड़ा टिपिकल सर है, ये मिग्रेन में भी यूज होगी, और ये सर दर्द के साथ वॉमिटिंग होगी, और सर दर्द के वॉमिटिंग के साथ इसके साथ एपिकार्प भी जाती है, इसका मुकाबला करती है। उसके बाद आपकी काली आयोडाइड आ जाएगी। काली आयोडाइड बेसिकली सिफिलिटिक मेडिसिन है और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो काली आयोडाइड सिफिलिटिक जहन में रख के इसको आप डील कर सकते हैं। जैसे एक और दवाई है हमारी चुनेंथिस। अब चुनेंथिस का जो सर दर्द होगा वो लिवर कंप्लेंट के साथ रिलेटेड होगा। जानी लिखी गई लेकिन आगे जाके कहीं डिस्कस होगी। कोई बंदा कहता है जी मुझे जॉन्डिस है, मुझे जरकान है, उसके साथ सर दर्द है, तो चुनेंथिस बिल्कुल गोली की तरह लगती है। लेकिन बड़ी टिपिकल मेडिसिन है। इसकी एक ही बात याद हुई, ये लेफ्ट पे जाएगा, फिर होता है कभी लेफ्ट पे आ जाता है, कभी राइट पे आ जाता है, फिर राइट पे जाता है, फिर लेफ्ट पे चला जाता है। और ये इसकी ऐसी अलामत है कि ये गले का दर्द हो तब भी काम करेगी, कान का दर्द है तब भी करेगी, ये यूं करती है। एक दफा जाएगा इधर, एक दफा फिर इधर आ जाए, फिर करे। तो ये राइट लेफ्ट होता है बार बार।
تو یہ اگر آپ کو کے ذہن میں ہے کہ میں لیفٹ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے سر درد کبھی لیفٹ پہ ہو جاتا ہے کبھی رائٹ پہ ہو جاتا ہے پھر کبھی لیفٹ پہ چلا جاتا ہے پھر رائٹ پہ چلا جاتا ہے پھر رائٹ سے وہ لیفٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہ پوزیشن رائٹ لیفٹ کرتا رہتا ہے اور اس سمٹم پہ بالکل کبھی فیل نہیں ہوتی لیگ یہ تھروٹ میں بھی کام کرے گی کان میں بھی کام کرے گی اگر لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد لیکسس بہت پرومیننٹ ہے لیفٹ سائڈ پین کے لیے اور یہ بہت بھی مزیدار ہے ہمارے پاس یہ بھی بہت چلتی ہے لیفٹ سائڈ کے پین کے لیے دو میرے پاس بہت چلتی ہے یہ چلتی ہے اور اسپنجیلیا چلتی ہے. میک فاسٹ والا ہیٹ سے سکون محسوس کرے گا کہے گا سر کو ذرا زور سے دبا کے رکھو گرم رکھو تو میک فاسٹ آ جائے. مرکری مرک سال کا درد جو ہے وہ عموماً رات کا سر درد بڑھے گا اور یہ سر درد جو ہے یہ بیسیکلی سپریٹک ہوتا ہے تو جب آپ کو اسپیشلی رات کی انڈیکیشن آئے گی تو پھر مرک اور مل جائے گی. اب نیٹرمیئر کا سر درد جو ہے یہ آپ کو اور بھی کئی جگہ ملے گا مثلا اسکول گوئنگ میں ملے گا دھوپ سے زیادتی میں آپ کو ملے گا یہ کہے گا میں دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا میں دھوپ میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سر درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اسپیسیفک ٹائم بھی ہے نیٹرمیئر کا یہ صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوتا ہے. تو کوئی مریض آپ کو یہ کہتا ہے کہ سر جی میرا تو سر درد ہے تو صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوتا ہے سورج میں جاؤں تو ایگریویٹ کر جاتا ہے نمک کی ڈیزائر اس میں پائی جاتی ہے لیکن ہیٹ سے یہ ایگریویٹ ہوتا ہے سن سے اس کی ایگریویشن ہوتا ہے اسی لیے یہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہ جو نیٹرمیئر ہے یہ آپ کو اسکول گوئنگ بچوں میں بھی ملے گا یہ جن کی آئی سائٹ ویک ہوگی اس کی وجہ سے سر درد ہوگا وہیں بھی آپ کو یہ ملے گی. تو آپ کو اس کو ایک تو اسکول گوئنگ میں آپ کو یاد کرنا ہے ایک آپ کو اس کو سورج کی گرمی کے ساتھ اور سورج کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے نمک کی ڈیزائر کے ساتھ اس کو جائے یہ بی پی لو ہوگا تب بھی یہ کام کرے گا بی پی ہائی ہوگا تب بھی یہ کام کرے گا لیکن ڈیزائر ہوگی سالٹیج کی یا دھوپ سے بھی کرے گا. نائٹرک ایسڈ کا بھی درد بیلاڈونا کی طرح سڈنلی اپیئر سڈنلی ڈسپیئر ہوتا ہے تو یہ نائٹرک ایسڈ اس طرح یہ اینٹی سپریٹک میڈیسن ہے. نقصانی کا وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر صاحب مجھے تو پیٹ خراب تھا مجھے کچھ تھا تو میں نے دوائیاں کھا گیا ایلوپیتھک کھا گیا ہوگا تو نقصانی کا آپ نے اس وقت استعمال کر فاسفورس برننگ پین ہوتا ہے اس کا اور اس کو ٹھنڈ سے آرام ہوتا ہے آرسینک کے بالکل اٹھ چاہیے گی. سورائنم جو ہے وہ سر پہ ٹوپی باندھ کے رکھتا ہے سلیشیا والا سر پہ ٹوپی باندھ کے رکھتا ہے ایپل سر والا سر پہ ٹوپی باندھ کے رکھتا ہے. یہ ان کے سر درد جو ہوتے ہیں بڑے ٹیپیکل ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کئی گرمیوں میں لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں تو سورائنم ہے سلیشیا ہے ایپل سر ہے اور وہ صرف نہ سر درد ٹھیک کریں گی اس کی بے شمار اور بیماریاں بھی ٹھیک کر دیں گی. پلسر ٹیلا اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور بسٹنگ پین ہوتا ہے اور یہ سینسٹیوٹی اس کے اندر زیادہ ہوگی اس کے اندر بھی سینسٹیوٹی زیادہ ہوگی لیکسس کے اندر بھی سینسٹیو ہوگی. آپ نہیں لگانے گا بہت زیادہ شور کرے گا یہ کیمومیلا والا لیکسس والا ایپل سل والا یہ تھوڑا درد ہوگا 5% تو یہ کہے گا مجھے بس میں تو آج گیا اس نے پورا گھر اور پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوگا. سینسٹیوٹی زیادہ ہے. اس کے بعد سینگونیریا آ جائے سینگونیریا رائٹ سائڈڈ پین جو آتے ہیں آپ کے اور یہ بہت اچھا کرتی ہے میگرین میں بھی کرتی ہے رائٹ سائڈ پین میں بھی کرتی ہے اور رائٹ سائڈ پوری رائٹ سائڈ میں بھی اس کا بڑا رول ہے سینگونیریا کا. سپیا کمزور عورتوں کی اور سر درد کی پیریاڈک میڈیسن جو ایک ہفتے بعد آ رہا ہے اور یہ ایسی دوائیاں یہ لیفٹ پہ بھی کام کرتی ہے اور رائٹ پہ بھی کام کرتی ہے. سپیا باری کا جو سر درد ہے اس میں بھی کام کرے گی لیفٹ پہ بھی کرے گی رائٹ پہ بھی کرے گی اور کمزور عورتوں میں بھی کام کرے گی. سلیشیا کا میں آگے ذکر کر چکا ہوں کہ جو سلیشیا ہے بیسیکلی یہ کیپ رکھ کے سر پہ کس کو گرم رکھنا چاہتا ہے آرسینک والا ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے یہ گرم رکھنا چاہتا ہے بیل گلونائن والا سر کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے لیکسس والا سر کو ٹھنڈا رکھنا چاہے گا یہ بالکل سر کو سورائنم سلیشیا ایپل گرم رکھنا چاہیے. سلفر ایز اے سورک میڈیسن جب آپ کی سر درد کی کوئی دوائی نہیں کام کر رہی تو سلفر ایز اے سورک بھی دیں گے
सपोर्ट करेगा, हाथ यूं रखेगा, ब्रायोनिया वाला हाथ यूं रखेगा, सल्फर वाला हाथ रखेगा, सपोर्ट देगा। जो बंदा सपोर्ट रखता है ना हाथ को, सर को, उसको आप सल्फर, जो सपोर्ट रखता है सर को हिलने नहीं देता, उसको आप ब्रायोनिया देते। दूसरा, आफ्टर द वैक्सीनेशन पेन है, कोई भी वैक्सीन आप ले रहे हैं और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, आप साइकोटिक बंदा देखते हैं तो उसको आप दूसरा दे सकते हैं, ठीक है। एक जनरल आपको नेक्स्ट मिग्रेन। मिग्रेन की मैंने डेफिनेशन भी रखा है। मिग्रेन बेसिकली मिग्रेन की डेफिनेशन मैंने कहा था कि मिग्रेन हम एक सर दर्द होता है तो ठीक हो जाता है, हम उसको मिग्रेन लेबल नहीं करते। रिकरेंट, वो कहता है कि बार बार सर दर्द होता है, बार बार सर दर्द होता है, और अननोन वजह भी हो सकती है इसकी, कोई रीजन भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब सर दर्द बार बार होगा और मोस्ट कॉमनली वन साइडेड होगा, लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, पीरियडिकली होगा, बाद दफा टाइम भी इसने कहता जी मुझे हर हफ्ते में सर दर्द होता है, हर महीने में सर दर्द होता है, हर दूसरे दिन सर दर्द होता है, मुझे 4 बजे सर दर्द होता है। इसके अंदर एक तो दर्द बार बार आएगा, रिकरेंट होगा और पीरियडिक होगा, इसके साथ साइड वाइज होगा, मतलब लेफ्ट राइट पे होगा, फिर इसके साथ नोजिया वोमिटिंग होगी, नोजिया वोमिटिंग की उल्टी होगी, साथ ये होगी। मिग्रेन हम उसको कहेंगे, आप मिग्रेन आपको अक्सर ब्रीज आगे कहेंगे मिग्रेन है, तो आप ये ध्यान में रखें कि ये पुराना सर दर्द है, बारी का दर्द है, बार बार इसको होता है, पक्का सर दर्द है, समझ आइए। तो फिर आप उस ग्रुप में हम जाएंगे मिग्रेन की। मैं आपको एक रेपिटी से हमने निकाला है मिग्रेन का, वो मैं आपको सर ये बाद लोगों को सफर के बाद सर दर्द होता है, सफर के बाद सर दर्द होता है, सफर के बाद जैसे औरतें जाती हैं बाजार शॉपिंग करने के लिए, थक हार जाती हैं, सफर हुआ, तो उसके लिए एक की बड़ी खूबसूरत दवाई है, उसको कहते हैं एपिफेगस। एलेक्सोन भी काम करता है, एपिफेगस वो आएगी। मिग्रेन का जो पिक्चर लगाई हुआ है, जो रेपिटी से आप मिग्रेन की पिक्चर देखें, ये आपकी जो मिग्रेन की रेपर्टरी आप अगर आप देखते हैं, मिग्रेन को तो मैंने आपको बता दिया था कि मिग्रेन होता है। जी सर वही सर व्यक्ति का गैस्ट्रिक का जो हेडेक का गैस्ट्रिक के साथ हेडेक होता है, उसको भी आप देख सकते हैं पीरियडिक। अब देखिए मिग्रेन में उसने कितनी दवाइयाँ लिखी है, जनरल एक गैरिकस लिखी है, नेटल कार्ड लिखी है, सपोटेरा लिखी है, ब्राउना लिखी है, चाइना है, कॉफी है, जिप्सिंग है, ग्रेशिया है, पिकाग है, वायरस वेसिकुलर है, ब्लैक कैन है, ये सारी मैंने कुछ डिस्कस कर चुका हूँ सारी ज़्यादातर। अब एपिकाग है, आयरस वेसिकुलर, ब्लैक कैन को हमने डिस्कस, मेट्रोमियोल, नक्सोनिकापा, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो जो मैंने थोड़ी सी दवाइयों की लिस्ट डाली है, उसमें आगे चल के वही दवाइयाँ आगे आती जाए, बार बार वही आती, कुछ शायद नहीं ऐड हो जाए। अब वो कहता है कि एंजाइटी विद मिग्रेन है और एंजाइटी के साथ हो रहा है,
تو وہ کہتا ہے کاسٹیکم دوائی. اب وہ کہتا ہے جی بائلس اس کے ساتھ ہے, لیور کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے. تو وہ کون سی ہیں؟ وہ بہت ساری دوائیاں, لیکن جو اٹیلک ہیں وہ بہت کم ہیں, جیسے ارجنٹن میٹریکم ہے, چونینتھس ہے, ایپیکاک ہے, آئرس ہے, نکسومیکا ہے, پلساٹیلا ہے. دوائیاں وہی بار بار آئے, لیکن یہ سلیکشن میں ڈیفرینشیٹ کرے. وہ کہتا ہے سر درد ہوتا ہے بلائنڈ کر دیتا ہے, بلائنڈنگ سر درد ہوتا ہے, آپ کو اندھا کر دیتا ہے. میگرین, اس کی دوائی ہے سائکلامین ہے, آئرس ورسیکول ہے, کالی بائکرومیکم ہے. اور جلسینیم اکثر سر درد جو ہوتا ہے اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں بلائنڈ ہو گیا, مجھے کچھ نظر نہیں. جلسینیم بھی اس میں بہت اچھا کام ہے جو میں کلینیکل پریکٹس کرتا. اسی کرتا ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ, دن کو بھی سر درد ہوتا ہے, رات کی اس نے میڈیسن یہ لکھ دی ہے, بورکس ہے, کاسٹیکم ہے, کریز ہوتا ہے, لیڈن ہے, رسٹ آتا ہے, سب پوری پیسے. وہ کہتے ہیں ایوری ڈے, یہ اب پیریڈک آ گیا, ہر دن سر درد ہو. تو اس کی ایک دوائیاں, اور ہر موسٹ کامن پیریڈک جو سر درد ہے, موسٹ کامن جو پیریڈک سر درد, وہ سڈران کو آپ یاد رکھیں. اور سڈران ایک ایسی دوائی ہے کہ کوئی بھی کام پیریڈکلی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے بخار جو ہے نا وہ ہر مہینے بعد چل جاتا ہے, مجھے بخار 6 مہینے بعد ہوتا ہے, مجھے بخار سال بعد ہوتا ہے. جو علامت فکس ٹائم پہ آئے گی, چاہے وہ سر درد ہے, چاہے وہ بخار ہے, چاہے کوئی اور بھی تکلیف ہے, اگر اس نے ٹائم فکس کر لیا ہے اس کو کہیں گے پیریوڈک. چاہے وہ 2 دن ہے, چاہے 10 دن ہے, چاہے 1 مہینہ ہے. تو سڈران کو آپ کبھی نہ بھولیں. سڈران جو ہے وہ اس پہ بہت پاپولر میڈیسن ہے پیریوڈک کے لیے. اور میگرین بھی وہ جو ہے کہ وہ باری کا ایک فکس ٹائم کے آتا ہے, جی اتوار کو ہی آتا ہے جی, بس ہفتے والے دن آتا ہے. ہفتے میں ٹھیک چاند کے دن جب پہنچا ہوتا ہے اوپر تو آتا ہے. تو جب آپ کو کوئی کہے گا آ کے کہ مجھے تو بڑا فکس ٹائم اس نے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم کہیں گے پیریوڈک پینس. تو پیریوڈک پینس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سڈران کا نمبر سب سے اوپر جاتا ہے. اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں, بیلاڈونا ہے, لیکسس ہے, سپیا ہے, یہ سارے پیریوڈک پینس کی میڈیسن. ڈے آف سیم آورس. پھر دیکھیں سڈران جو ہے بلاک لیٹر میں چلی گئی, اور کالی بائکرومیکم, اور کالی بائکرومیکم کی پیریوڈک بھی ہوگا سیم ڈے, کہ آج ہوا تو کل اسی دن پر, اگلے بھی ہفتے اسی دن, کہتا ہے اتوار کو ہے. ڈے ایٹ سیم آور, اسی وقت 4 بجے ہوتا ہے تو 4 بجے, جیسے لائکوپوڈیم کا ٹائم ہے 4 سے 8 بجے فکس ہے, اور سینر کا ٹائم ہے رات 1 بجے کے بعد, کالی کار کا بعد ہے صبح 4 اور 5 کے درمیان, نیٹرومیئر دن کو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے جو فکسیشن ہے اس کی درد اس طرح بھی آپ نے یاد رکھنا. ڈے کنٹینیوس 2 اور 3 days, وہ کہتا ہے 2 اور 3 دن کے بعد ہوتا ہے, تو کروپس ہے. ڈے ارلیئر ایچ ڈے, فارمیکا ہے 8 days, ہر 8 دن بعد ہوتا ہے, تو آئرس ورسیکول ہے 14 days, وہ کہتا ہے 15 دن بعد 14 دن بعد ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں وہ ساری دوائیاں کو آتے ہیں دوبارہ 15 دن بعد. اس کے بعد کہتا ہے لاسٹنگ 2 اور 3 days, پچھلے 2 پیرم آ گئی, گریف آف دا ریگلیشیا نیٹرومر آ گئی, انجری آف ہیڈیک, آرمیکا, نیٹرم سل, بڑی دوائیاں آ گئی, ہائپیریکم بھی اس میں آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں مینسز بیفور. یہ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پیریڈ سے پہلے کوئی بھی کمپلین آ جائے گا تو لیکسس کو مت بھولیں. اس میں لیکسس ڈالیے, نیٹرومر, سپیا, زنکم, میٹا. اس کے بعد other days, Citron, Semiscuba, Nextamida, Phosphorus, 7 days, every 7 days, arsenic, China, Decentrico, Epiphagus, Gelsemium, Phosphorus, 6 weeks. اب دیکھیں اتنی ڈیٹیل آپ کو کہیں سر درد کی نہیں, وہ کہتے 6 ہفتے بعد آتے ہیں.
اور اس کی ایک ہی دوائی اس نے لکھی ہے میک نیو. اور کہتے ہیں ہر سنڈے کو ہوتا ہے. اب سنڈے کا اگر ہوتا ہے تو ٹیوبرکلونیم ہے. اور ٹیوبرکلونیم بھی جو ہے میگرین کی بہت بڑی دوائی ہے کیونکہ اس میں ری اکرنس پائی جاتی ہے. بار بار کوئی علامت، بار بار سر درد ہوتا ہے تو ٹیوبرکلونیم. تو پہلی جو بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یا بار بار آپ کو کہتا ہے کہ مجھے سر درد ہوتا ہے، جی پچھلے 6 مہینے سے ہوتا ہے، 10 دن بعد ہوتا ہے، 2 دن بعد ہوتا ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے تمہیں میگرین ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ ڈاکٹر میری بیماری کو سمجھ جائے گا. حالانکہ میگرین جو ہے نا ایسے ایک ٹرم ہے، بیسکلی میگرین سر درد کو کہتے ہیں، لیکن جو سر درد بار بار ہو، ریپیٹڈلی ہو، کرونک ہو، اس کو آپ میگرین لیبل کریں گے. وہ کہتا ہے 3 days 7 days. ایک اور دوائی اس نے لکھی ہے یوپیٹورین پر 21 days. دیکھو کتنی دیکھیں لوگوں نے کتنا کام کیا. وہ کہتا ہے ہر 21 day بعد اگر سر درد ہوتا ہے تو اورم ہے. 2-3 weeks کے بعد اگر ہوتا ہے تو پیرم ہے. ویسکولر ہیڈیک ہے تو بیل میلیفولین گلونائن لیکسل. وہ کہتے ہیں ایئر ایوری بیفور ونٹر. اب ونٹر آنے سے پہلے اگر سر درد ہوتا ہے تو وہ ہے دوست. مطلب یہ میگرین ہے. نیکسٹ اب اسکول گوئنگ بچے اکثر آپ ہمارے پاس آتے ہیں کہ والدین کی میرے بچہ جو ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کا جب بھی سال زیادہ آ جائے گا تو وہ زیادہ اسکول گوئنگ ہوگا. 5-6 سال کی عمر سے زیادہ چاہے وہ اسکول گوئنگ ہے یا کالج گوئنگ. اسٹڈی والے بچے بیسکلی اسٹڈی والے بچوں کو سر درد اس وجہ سے ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے دماغ اور وہ مسلسل زور لگا کے پڑھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سر درد. تو ایسے بچوں کے لیے نیٹرمیور بڑی اتھینٹک پاپولر اور بے شمار آتھر نے اس کو اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ بہت پکی دوائی ہے سر درد کی. اور اگر یہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو اگر سر درد جاری رہتا ہے کچھ عرصہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی آئی سائٹ بھی ویک ہو جائے. پہلی کمپلین سر درد ہوگی اور پھر ان دا لانگ رن وہ اس کو اینک لگ جائے گی. تو اگر آپ نے اسکول گوئنگ بچوں کے سر درد کو پکڑ لیا تو آپ نے اس کو اینک سے بھی بچا دیا. اس میں دوسری جو دوائی ہے بڑی وہ کلکیریا فاس ہے. کلکیریا فاس بیسکلی یہ بھی ویکنس کی دوائی ہے. بچے کی ایپیٹائٹ نہیں ہوگی. فیمیل ہے بچی تو ہو سکتا ہے اس کو لیکوریا بھی ہو، ویک ہو، لین ہو. یہ نیٹرمیور بھی کمزور ہوتا ہے اور کلکیریا فاس بھی کمزور ہوتا ہے، ایسڈ فاس بھی کمزور ہوتا ہے. یہ بیسکلی سارے بچے ہوتے بڑے ذہین ہیں پڑھنے میں لیکن ہوتے ویک ہیں. تو نیٹرمیور والے کو اگر آپ یہ سوال اگر ساتھ ایڈ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار بچہ آپ کا نمک زیادہ کھاتا ہے فوراً ماں کہے گی تو نمک چاٹتا ہے تو نیٹرمیور زیادہ کر. ایگز زیادہ کھاتا ہے، ویک ہے، لیکوریا ہے، بچی ہے تو بہت کامنلی فیمیل جو بچیاں اسکول گوئنگ ہوتی ہیں انہیں کلکیریا فاس بھی کام کرتی ہے، نیٹرمیور بھی بہت اچھا کام. تو تھوڑا تھوڑا ڈفرینشیٹ. ایسڈ فاس بہت زیادہ تھکے آ رہے بچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تھکے آ رہے بچے ہوتے ہیں. تو ایسڈ فاس بھی امپلہ دوائی ہے ان کی. تو چونکہ وہ دونوں جو منرل گروپ سے ہیں اور یہ کیمیکل گروپ سے، اگر وہ نہیں کام کرتی تو آپ ایسڈ فاس دیتے ہیں. ایسڈ فاس فاسفورس کا بھی کروانے کے، ایسڈ فاس نیٹرمیور کا بھی کروانے کے، ایسڈ فاس اگنیشیا کا بھی کروانے کے. تو یہ گریف کی وجہ سے بھی جو سر درد ہے ان میں بھی جائے گا. لیکن بہت سارے بچے جو ہے نا وہ اسکول جانے سے گھبراتے ہیں. صبح جو ہی تیار ہوگا نا بچہ کسی جو ٹیچر سے فائٹ ہوگا اسکول جانے کا، اس کا دل، اس کو کہتے ہیں اینٹیسپیشن. جو اسکول تیار کریں گے تو کہے گا جی یا اس کو موشن شروع ہو جائیں گے یا اس کو سر درد شروع ہو جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اسکول مس کرے گا.
تو ایسے بچے کو جو ہے جو سر درد ہوتا ہے کہ جو اسکول جاتے ہوئے جن کو اگر سر درد ہوتا ہے وہ اسکول گوئنگ نارمل سر درد ہوگا، لیکن اسکول کی تیاری جب پکڑتا ہے تو سر درد شروع ہوتا ہے، تو پھر جلسیمیا میں اور ارجنٹم نیٹریکم. آپ یہ کہیں گے جی اس نے تو مجھے ہمیں اسکول گوئنگ کی 3 ہی دوائیاں بتائی تھی، لیکن 3 سے پھر ہم تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں کہ وہ اگر یہ کمپلین ہے کہ جب واپس آئے گا تو سر درد ٹھیک ہوگا. سر بچوں میں انیمیا کی وجہ سے جو ہے وہ انیمیا کی وجہ سے بھی تنگیاں بات کرے گی، انیمیا کی وجہ سے لیٹرل میل کرے گی. ویسے بھی کمزور بچے ہوتے ہیں، ایگزام سے پہلے بھی جلسیمیا اس کو کہتے ہیں اینٹیسپیشن. کوئی کام کرنے سے پہلے سر درد شروع ہوتا ہے، کسی نئی جگہ جانے سے پہلے سر درد. تو ہم چونکہ اسکول گوئنگ کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو اسکول گوئنگ بچہ روئے گا جی میں نہیں جاتا اس کو سر درد یا موشن شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیشن. ان کے لیے جلسیمیا میں، ان کے لیے ارجنٹم میں، اور یہ بے شمار بچے ہم نے اسکولوں پہ لگا دیے. اگر آپ 1-2 دن کو دے دیتے ہیں ہفتے 10-15 دن بعد، تو یہ اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آتے نہیں. سمجھ آئی؟ یہ کچھ بچوں میں سر درد کے ساتھ پیٹ درد بھی ہوتا ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہیں کو ہوتا ہے کہ جو اسکول کی تیاری جب دور بستا کپڑے نکالتی ہے ماں، تو یہ کہتا ہے مجھے سر درد، میرا پیٹ خراب، اور واقعی ہو جاتا ہے، موشن شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بندوں کو بھی شروع ہو جاتے ہیں، ٹریول کرنے لگا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، پوری خبر سنے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. یہ چیز جلسی ہے. اس کے بعد کالی فاس ہے. کالی فاس اور روٹا 2 ایسی دوائیاں ہیں کہ یہ بچوں کی نظر کمزور جن کی ہو جاتی ہے پھر ان کو سر درد. اگر روٹا ان کو آپ دیتے ہیں تو نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی. بیسیکلی روٹا باریک بینی کی دوائی ہے. یہ ان لوگوں کو جو پڑھائی کا کام کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت زیادہ باریک کام کرتے ہیں، ان کے جو مسل ہوتے ہیں آئی کے ویک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سر درد. بیسیکلی یہ آئی سائٹ جو ویک ہوتی ہے باریک پڑھنے والوں کی، زیادہ تحقیق کرنے والوں کی، تو یہ بچے چونکہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آج کل کمپٹیشن بھی زیادہ ہے، تو ان کو آئی سیٹ ویک ہونے کی وجہ سے بھی سر درد شروع ہے. اس کے لیے روٹا، اس کے لیے کالی فاس ہے. تھکے آ رہے بچے، چست نہیں ہوتے، تھکے رہتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے. آپ ان کو کالی فاس دیتے رہے، دوسرے تیسرے دن 200 کی 2 پھرتیلے ہو جاتے. ٹھیک ہے. سن اسٹوک بیل بڑی دوائی ہے سن اسٹوک کے ساتھ درد کی. نیٹرم کیا، یہ ساری دوائیاں میں کلینکل پریکٹس میں ہم نے یوز کی ہوئی ہیں. یہ اور بڑی دوائی ہے سر درد کی. نیٹرم میو بھی یہاں ایڈ کریں. نیٹرم میو یہ بھی سن اسٹوک کی دوائی ہے، اور اس کو بھی سورج کی روشنی سے سر درد شروع ہو جائے گا. گلونائن بہت بڑی دوائی ہے سن اسٹوک کی. اور ایک اور دوائی میں نے آگے لکھی ہے ہیلیبورس. ہیلیبورس والا تو انکانشیس ہو جاتا ہے سن اسٹوک کی وجہ سے، وہ واویلیاں شروع کر دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہے، یوں پکڑے گا یوں کرے گا، بالکل ایک قسم کا لگتا ہے کہ تو پاگل ہو گیا. تو سن اسٹوک کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر سر درد ہوتا ہے تو یہ دوائیاں بیل، نیٹرم اور گلونائن، ہیلیبورس. اور اگر آپ کو یہ ساری دوائیاں رسپانس نہیں کرتی، جیسے امائل نائٹریٹ ہے، لیکسس ہے، برائٹم، تو پھر ایک ڈوز آپ اس کو سول کی دیں. ہیٹ، سورج کی روشنی سے کوئی بھی تکلیف بڑھ جائے تو آپ اس کو سول کی ایک ڈوز دیں گے، 200 کی دے دیں، کام ٹھیک ہو جاتا ہے. سورج کی روشنی سے سکن خراب ہو جاتی ہے، کہتا ہے میں سورج کی روشنی میں جاتا ہوں، میری سکن پہ ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، ایگریویشن ہو جاتی ہے، ہیٹ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سول دیں گے تو فوراً سکون. تو سن اسٹوک کے ساتھ جو باقی دوائیاں ہم نے بتائی ہیں اس کی وجہ سے اگر ہیڈیک ہوتا ہے تو سول ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی، ایز اے ہیلپنگ میڈیسن ہم یوز کریں. ٹھیک ہے.
नेक्स्ट चले, सनस्ट्रोक पेन क्लियर हो गया। इंजरी, मैं आपको बताऊं कि 10-10 साल पुराने लोग आते हैं, 20-20 साल पहले इस सर पे चोट लगी थी जी, अभी तक सर दर्द है। तो हम बहुत कॉमन मेरी प्रैक्टिस है कि मैं रस्ट टॉक्स और निका हाइपेरिकम हम देते हैं इसी तरतीब से। पुरानी चोट की जो सर दर्द है वो ठीक हो जाता है। और इसमें हमारे पास नेट्रम सल्फ भी है, चोट की वजह से मैं सर दर्द होता है, और निका भी है। लेकिन आप चोट की वजह से सर दर्द, तो मैं कहता हूँ चोट की वजह, सर की चोट की वजह से कोई भी कंप्लेन आती है तो आर्निका और हाइपेरिकम, आर्निका के बाद हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। हमारे पास बच्चों को फिट्स पड़ते हैं चोट की वजह से, तो हम इसी तरतीब से उनको देते हैं तो फिट्स भी ठीक कर देती है। पैरालाइज लोगों के हाथ पांव कर जाते हैं, सर पे चोट लगी थी तो हाथ नहीं काम कर रहा, तो आप रस्टॉक्स और निका हाइपेरिकम देंगे। अगर फिर भी आपको कोई मायूसी होती है तो इसमें ऑरोमेट साथ ऐड कर दें शुरू में, तो आपके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ तो हम उस इंजरी को इस हद तक काउंट कर रहे हैं, सर दर्द किया इस हद तक कर रहे हैं, सिर्फ सर दर्द है। अदरवाइज इंजरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं साइनसाइटिस है। आप जब किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाएगा ना सर दर्द का, तो उसका आसान तरीका मैं आपको पहचानने का बोलूँ, आप एक साइड पे उसको यूं रखें, उसको कहीं इधर रख के दबा के रखें, आप इधर से सांस बाहर छोड़ें, अगर तो सांस आ रहा है दूसरी तरफ रखें और दूसरी तरफ बंद है और सर दर्द है, इसका मतलब है साइनसाइटिस। ये ब्लॉकेज, और ये 1 मिनट का काम है। यूं नहीं रखो, यूं रखो, सांस लो, बाहर छोड़ो, सांस लो नहीं, छोड़ो, यूं हाथ रखोगे, ये आ रही है, एयर आ रही है, आ रही है, एयर नहीं आई, या वीक आई। ये क्लिनिकली फॉरन ऑब्जर्वेशन है ना सर दर्द। यूं रखे ना उंगली सारे, कभी कहीं के ब्लॉक होंगे। तो ये बात मतलब इतनी आसान सी चीजें हैं। अब वो क्या करेगा, वो उसको जनाब स्टीम देगा, वो वैक्स देगा, बहुत सारे इलाज करेगा। आपके पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो नाक खोल देती हैं, जब नाक खोलेगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे पास देखें मोस्ट कॉमन यूज होने वाली दवाइयाँ हैं ना, ग्लूटामियम है, मेडोलिनम है, इन्फ्लुएंजम है, और बहुत एप्पल सल्फ है, और अमोनियम कार्ब है। नाक बंद होने में हमारे पास बहुत कॉमन यूज होती है अमोनियम कार्ब। फिर नाक बंद होने की कोई ट्यूमर भी हो सकता है, नाक पोलिप्स हो सकता है, और पोलिप्स चूंकि उसने साइड बंद की हुई है तो सर दर्द होगा। डीएनएस हो सकता है, डीएनएस डायबिटीज सिस्टम अगर उसका होगा, डिटेडी हो गया तो फिर भी सर दर्द होगा। उसके लिए लिम्ना माइनर है, उसके लिए ट्यूट्रम मेरावेरम है। तो ये आप दवाइयाँ, सर दर्द यूं ठीक होगा। सर दर्द वैसे भी दर्द सर है, अगर आप उसको नहीं समझते ना, ये दर्द सर है, दर्द सर डॉक्टर के लिए भी। और अगर आपको इस तरह से, आप जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से हैंडल करते हैं कि आप बेशुमार सर दर्द ठीक कर सकते हैं। लेकिन काज, जो हमेशा मैंने कहा कि काज को कंसीडर करना है। आप अंधाधुंध सर दर्द की दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। आप देखें जी, स्कूल गोएंगे तो वो 3, 4, 5 दवाइयां उसमें से दें, सर स्ट्रोक है तो उसमें से दें, दवाइयां बदलती जाएंगी ना भाई। नाक बंद होता है तो उसमें से दें। तो इस तरह से दें तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब सर दर्द साइनसाइटिस की ब्लॉकेज की वजह से लेफ्ट साइड पे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं लेक्सिस को। लेक्सिस नाक खोल भी देती है, सेंगोनेरिया नाक खोल भी देती है।
वैसे भी सर दर्द की दवाई है, लेकिन साइनसाइटिस का ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव भी कर देंगे। तो सर दर्द को हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। पहले हमने कहा कि ये ग्रुप सर दर्द की दवाइयों का जनरल ग्रुप है, इसको आप याद रखें। फिर माइग्रेन पे हम आए, फिर हम स्कूल गोइंग, सनस्ट्रोक, साइनसाइटिस, इस तरह से हमने इसको चल। फिर साइड वाइज भी होता है, पेरियोडिक सर दर्द, फिक्स सर दर्द होता है। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, पोलिप्स के लिए भी ये जो लिंगा माइनर है, ट्यूक्रोमेनावेरम है, सेगमेरिया नेट्रिका है, काली नेट्रिकम है, ये सारी जो है ना, ये थूजा है, कल्केरिया कार्ब है, ये सारे पोलिप्स की दवाई है, नेजल पोलिप्स की दवाई है। तो ये आपने मतलब एक देखो ना, आसान सा मैंने तरीका बताया कि यूरोप को यूरोप, मरीज भी कहेगा यार डॉक्टर कुछ बीमारी में समझ रहे, तो उसको भी अंदाजा हो जाएगा कि इसने, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं अच्छा इसको कैसे जज किया। जी 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, साइनसाइटिस इसी में क्लियर हो जाएगा। ये साइनस है, ये साइनस है, ये साइनस है, ये साइनस, ये ब्लॉक हो, यहाँ जालियां लगी होती हैं, ये ब्लॉक हो जाएंगे, सर दर्द शुरू। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन। अब अगले का ब्लड प्रेशर है ज्यादा, तो उसकी वजह से सर दर्द है, वो कहेगा जी मैं डॉक्टर साहब पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है, अचानक ही सर दर्द शुरू हो गया। तो ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो सर दर्द। लो ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होगा, हाई ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होगा। तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो बेलाडोना है, ग्लूनाइन है, फौरन सर दर्द ठीक कर दे। और जर्सीनियम दोनों में काम करती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन अपनी एक खास परमानेंट उसकी फीचर है कि उसकी आंखों के बहुत जगह वनूदी होगी, सर दर्द, चाहे ब्लड प्रेशर हाई है चाहे लो, आपको जर्सी में 200 mm की एक डोज देने के 2 मिनट में समझ जाए। फिर सर दर्द वो कहता है कि मैं मूव ही नहीं कर सकता, ब्रायोनिया नहीं सर मैं बस चिल है, ये चलता है ना सर दर्द वाला, ब्रायोनिया वाला चलते भी सर को यूं रखेगा, सर दर्द नहीं लगेगा, पता लगेगा कोई स्टेचू आ रहा है। तो इंटरेस्ट पे, पीरियड्स पे जजमेंट होती है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास वो अगर कंप्लेन करता है सर दर्द है, सर फट रहा है तो बेलाडोना ग्लोना, वनूदगी है तो जर्सीम, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट है तो लेक्सस, अगर ब्लड प्रेशर है तो लेक्सस फौरन नीचे ले आए। और तो बेसिकली आपने सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो वो ब्लड प्रेशर को आपने मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सर दर्द आम कोई हमारे पास डिस्प्रिन या उस तरह की कोई दवाई नहीं है कि आप कहेंगे सर दर्द है तो 2 डिस्प्रिन तो खा के सो जाए या कोई ऐसी दे के सो जाए, ऐसा नहीं है ना। आपको कॉज को कंसीडर करेगा और डिफरेंशिएट करता जाएगा। यकीन माने आप सर दर्द का क्लिनिक से खोल लेना और आज का लेक्चर उस पर फोकस कर लें, तो लोग कहेंगे यार सर दर्द, अच्छा उधर चला गया, तो किसी पे तो लगे ना, कोई भी तो गुर्दे पे कह देगा गुर्दे वाली समय तो गुर्दे वाला काम चल जाएगा, सर दर्द वाला चलेगा तो सर दर्द, मतलब पेन पे आप ये 2 3 4 लेक्चर जो हमारे होंगे पेन कंट्रोल करने के, हम तो एक आर्गन पे अभी आ रहे हैं। पेन पे तो अच्छा खासा मटेरियल है हमारे पास, अच्छा खासा मटेरियल है, दुनिया की किसी साइंस पे इतना मटेरियल जितना हमारे पास पेन। आगे चल, एक दवाई और है ब्लड प्रेशर की, सल्फानेलामाइड।
ये उन लोगों पे काम करती है जो होम्योपैथिक दवाइयाँ खा खा के मेरे ब्लड प्रेशर रेज कर लेते। आप 30 में एक डोज देंगे, 5 मिनट बाद चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, बाकी काम भी ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन कर लें, कहाँ क्या कोई दवाई तो नहीं खा के आया, लेकिन आपके डिश पे ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये आपके जहन में पक्की कब होगी, जब आप इस नॉलेज को अप्लाई करें। यूं याद करने से काम नहीं चलता, अप्लाई करें, अप्लाई करें। और मेरा ये फार्मूला है कि आप ज्यादा से ज्यादा मरीज देखें। आप 2000 वेकेशन से ले लेंगे, आप सारा दिन में एक मरीज देखेंगे, 2 देखेंगे, 3। आप फीस कम कर देंगे, आपके पास लोग ज्यादा आएंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपका हाथ साफ हो जाएगा। आपको समझ आई? जितना पेशेंट ज्यादा देखेंगे इतनी एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। तो ये रिफाइन होती जाएंगी चीजें, आपको याद होती जाएंगी। मैं कोई किताब तो नहीं ना पढ़ रहा, क्योंकि ये सारी डेली की मेरी प्रैक्टिस है। लेफ्ट पे आ रहा है लेक्सिस दे रहे हैं, राइट पे आ रहा है सेंगेरिया दे रहे हैं, बेलाडोना दे रहे हैं, कोरोना स्पाइनोसा दे रहे हैं, मतलब वो चल रहा होता है। जब कोई भी ये फेल हो जाती है, सेंगेरिया फेल हो जाती है, लेक्सिस फेल हो जाती है, बेलाडोना फेल हो जाती है, आप प्रोनस दें, आपको खुश कर देगा मरीज, कहेगा जी बाहर डॉक्टर कोरोना स्पाइनोसा। ये बस राइट साइड ही जहाँ दर्द होता है, लेकिन आप इसको लेफ्ट पे यूज कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो थकी आ रही औरतें होती हैं, बाजार गई, शॉपिंग की, वापस आई, सर पकड़ा हुआ, बांधा हुआ, तो एपिफेगस 30 की एक डोज देंगे, फौरन ठीक हो जाएगी। एपिफेगस बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको जाके पढ़ेगा, आपको पता है कि स्पेशली होते हैं जो शॉपिंग करने बाजार में फिरती रहती है ना, ये भाई दसी है कि रेटे हैं कि रेटे, तो दिमाग को थका के घर आती है। क्योंकि औरत की जो शॉपिंग है ना, वो मर्द की शॉपिंग से बड़ी डिफरेंट है, ज़्यादा वो दिमाग से कहा के आती है। एक चीज उसे लेनी होती है तो 10 शॉप पे गिरेगी, तो इसलिए वो कहता है कि जब बाजार से वापस आती है तो उसके साथ दर्द शुरू होता है। एपिफेगस एक ही दवा, एपिफेगस, ई से EPIPHAGUS, एपिफेगस। बहुत सारे लोग सर दर्द के लिए जो पेरियोडिक सर दर्द है, माइग्रेन का कोई दरमियाना भी बहुत से मैंने डोज यूज करते हैं। एक और दवाई यूस्निया, वो के यूज करते हैं। तो अपने अपने लोगों के हाथ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको रेयर, मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा रेयर में ना जाऊँ। जैसे एपिफेगस एक में बताइए, ये भी रेयर है, ये यूस्निया ये भी रेयर है, लेकिन दरमियाना बहुत कॉमन है, यूज लेते हैं। हम नहीं यूज करते, लेकिन बहुत लोग यूज भी करते हैं। नेक्स्ट, फीवर, हेडेक, फीवर बुखार की वजह से सर, आप बुखार की वजह से सर दर्द है, आपने माइग्रेन की दवाइयां लगा दें, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लगा दें, देखे ना कोई बात तो नहीं बनती ना। कोई टेम्परेचर को देखो ना, उसको कहते हैं जी मुझे बुखार है, साथ सर दर्द। आप ब्लड प्रेशर की तरफ जाएं, आप सन स्ट्रोक की तरफ जाएं, आप स्कूल गोइंग बच्चों की तरफ जाएं, सब दर्द को इस तरह से डील करें ना। बुखार की वजह से बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, जर्सीम है, आर्सेनिक है, रस्टाफ है, चाइना, यूपिटोरियम है, नाइट्रोम है और सिलिशियम। सर हेडेक आफ्टर क्लाइमेक्स, हेडेक आफ्टर क्लाइमेक्स इंटरकोर्स, हाँ वो जब डिस्चार्जिंग की वजह से कोई भी अलामत बढ़ जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर चाइना जाएगी, फिर काली कार जाएगी, फिर आपकी जाएगी एसिड फास्ट जाएगी, ये दवाइयाँ।
और डिस्चार्जिंग से अगर फाका हो जाता है तो फिर लेक्सिस जाएगी, फिर पल्सटीला जाएगी, फिर सिंकम फ्लूइड के ज़ाया होने से होगा। तो ये तो हर कंप्लेन को ये ठीक करेगी ना, ये हर कंप्लेन को ठीक करेगी, ना कि सिर्फ वो कहता है कमर दर्द होता तब भी ठीक करेगी, वीकनेस हो जाती तब भी से, नजर कमजोर तब भी ये दवाइयाँ डिस्चार्जेस से मेडिटेशन है तो जिंकम में लेक्सिस पल्सटीला चली जाएगी, और उससे अगर ज्यादती है तो फिर काली फास चली जाएगी, एसिड फास चली जाएगी, और चाइना चली जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ग्रीफ एडिक्ट ड्यू टू सदमा हो गया तो सर दर्द शुरू हो गया। पहली दवाई इग्नेशिया है, नेटम है, एसिड फास है, जलसीनियम है, औरम है। अब सर दर्द है, आप ये सवाल आपका बनता है कि परेशानी तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और उसका आसान सा हल है, आप ना क्वेश्चन करें। अगर उसकी गर्दन टेढ़ी है, गिरी हुई है, लेफ्ट राइट टेढ़ी, समझ ग्रीफ है पक्का, और गर्दन टेढ़ी टिल्ट है, तो आपका बाकी सारे सवाल छोड़ दें, सनस्ट्रोक वाला, ब्लड प्रेशर उड़ा दें सबको, सीधा इस पे जाएं। नेक टिल्ट है तो आप कहें, आप पल्स पे याद रखें, बाद लोग मानते भी नहीं, यूं ही आप सवाल करेंगे बीबी कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, कोई सदमा है, नहीं भी बताएगी तो पल्पिटेट पल्स तेज हो जाएगी। जब भी किसी मरीज का आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं और जो उसके अंदर गिल्ट है, वो गिल्ट पे आपका क्वेश्चन होगा तो पल्स तेज है, फौरन पल्स। वो मुंह से बोले ना बोले, आपने उसको स्ट्रेस देना है, कहना नहीं यही है, और फिर 4 दफा कहेंगे ना यही है, या 5 दफा तो कहेगा यही है। मुझे और पल्स देखनी नहीं आती, yes. मुझे ये देखनी जरूर आती है कि मैं पल्स पे हाथ रख लूंगा, यही काफी है सर। लेकिन आप फिजिकल पोजीशन पे जाके आप क्वेश्चन, आप डीप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपीयरेंस पे आपने जज कर लेना है, गर्दन टेढ़ी, डीप ब्रीथ ले लेगा, बैठ के ले लेगा, अपने फौरन उसको जज कर लेना, जाना है कि निश्चित पे आप जाएंगे ग्रीफ की बेटी, वही सब दर्द ठीक है ना। मजे की साइंस, आप कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते? लोग ये नहीं सोचते, इससे ये पूछें कि यार तू इतना क्विक मरीज देखता कैसे है, तो यार मुझसे सवाल करो ना, मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, कोई हो तो रहा है ना, ये तो सवाल हटा देना कि हो ही नहीं सकता, भाई हो रहा है ना, मुझे पूछे तो सही ना, वो मेरे लेक्चर तो सुने ना, मैं तो हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि कैसे आप देख, आपके पास इतना नॉलेज है तो आप क्यों नहीं देख सकते? यार एक गरीब के पेशेंट को देखने में मैं कहता हूँ 5 से 10 सेकंड नहीं लगते। आप सारा दिन उसे कहानी करते रहे, बेशक करते रहे ना, मैं 30 सेकंड में बताऊं तो सारा दिन पूछता रहे वो बंदा, तो मैं 30 सेकंड में रिजल्ट दे देता हूँ। वो सारा पूछ के फिर आखिर कहेगा जी कुछ समय मूल्य होते हैं, H2O पानी बनाता है, यही बनाता है। तो ये हमारी एक मुसलसल बरसों की मेहनत है, ये बड़े टिप्स है और ये फार्मूले है, ये कानून है, ये समझने के तरीके हैं। जैसे कि आप मुझसे सवाल करें कि यार ये कैसे हो सकता है, जायज ये कि सीखने के आप कहेंगे कि हो ही नहीं सकता, तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता।
सब कुछ हो सकता जी सर है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आपको मरीज को तो इसी तरह पहचानना चाहिए जैसे आप चाचे के पुत्र को पहचानते, बिल्कुल मामे के बच्चे को पहचानते, बेटी को, फूफी को पहचानते, खाला। ये पहचान में कितनी देर लगती है? मैंने कहा ना गरीब वाले को कहो कैसे पहचानना है, वो यार टाइम कितना है, बात ही ना पूछे, और कभी फेल नहीं होगा ये, नेवर, कभी फेल नहीं होगा। ये जो गर्दन वाला है ना, ये कभी फेल नहीं, ये हजारों लाखों मरीजों पे हमने एक्सपेरिमेंट, और ये कोई साइकियाट्रिस्ट भी आपको नहीं बता, क्योंकि कुदरती बात है, जब खुदा आपको कोई चीज समझाना चाहता है तो बड़ी समझा देता है, जब आप उससे मदद मुझे किसी किताब में पढ़ के दिखाएं। हाँ, मेरे लेक्चर जो है इससे चले और लोगों ने आपको शुरू कर दिया होगा, लेकिन इससे पहले किसी किताब में लिखा नहीं, तो टिल्ट होगी गर्दन तो ग्रीस होगी। लेकिन हमने जितने भी पुराने लोग देखे हैं जो गमज़दा थे, परेशान थे, उन्होंने आज यूँ रखा, ऐसे ही होता है, उनकी तस्वीरें देखें टिल्ट हो। नेक्स्ट हेडेक, ब्रेन ट्यूमर की वजह से सर दर्द, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और ये याद रखें सर दर्द नहीं ठीक हो रहा, और फिर आपको सीटी स्कैन या ब्रेन का करा के आपको जज करना पड़ेगा कि ब्रेन की कोई पैथोलॉजी तो नहीं। मैंने इसको इसलिए एंड पे रखा, और अगर ब्रेन ट्यूमर है तो वो फिर आम सारी दवाइयों से, ब्लड प्रेशर वाली, ये साइनोसाइटिस वाली दवाइयों से काम नहीं करेगा। तो फिर आपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करना है, और उसके लिए आपके पास, हमारे पास बहुत अच्छा जो ब्रेन ट्यूमर का रिजल्ट है वो है बैक्टीरिया का, और हम उसको सोर्स लगा के कार्सी ट्यूबर में ये लगा के हम उसको बैक्टीरिया कार पे रखते हैं, और एक्यूट फेज के लिए हम बेलाडोना का ही एक्यूट कार्सी बैक्टीरिया कार की एक्यूट है बेलाडोना, हम बेलाडोना को एक्यूट देते हैं सर दर्द। और हमारे जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं उन्होंने बेलाडोना 5-10 पुड़ियाँ उन्होंने लाजमी लेके जाते, सर दर्द की पुड़ियाँ जरूर रखें, और मैं इसके अलावा कोई दवाई सर दर्द में यूज़ ही नहीं करता ब्रेन ट्यूमर वाला। अच्छा, मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेन भी आ जाता है, कैंसर कहीं था और वो ट्रेवल कर गया ब्रेन में, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस आ जाएगा। आपको स्कैन जब कराएंगे तो उसका सर दर्द नहीं जा रहा, वो कहेगा जी मेटास्टेसिस इन ब्रेन, जो कैंसर के जो वो कैंसर ऑफ ब्रेन तक है, तो उसमें भी यही दवाइयाँ काम करेंगी और यही ऑर्डर करेंगे। ये उसमें आप बहुत ज़्यादा कोई ऐड कर सकते हैं, जब एक जगह से शिफ्ट करके कहीं कैंसर जा रहा होता है या कोई डिजीज होता है तो आप बाकी जो डायग्नोसिस के मुताबिक आप उसको दवाई दे रहे होते हैं, उसमें आप शिफ्टिंग पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से बीच में एक एब्रोटेनम की डोज ऐड करते हैं एज ए इंटरड्रग। अगर डायरेक्ट ब्रेन ट्यूमर है तो वो आप कार्सी ट्यूमर में डर करके लिया था, लेकिन अगर वो समझते हैं कि मेट आया कहीं से ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंचा है तो आप रसोड़ के बाद एब्रोटेनम लगा के फिर आप बेशक बेलाडोना करके देते हैं। ठीक है जी, सर दर्द कुछ अब साइड्स इसकी चीज साइड्स ब्रेन सिस्ट वो उसी वजह से चला जाएगा ना, वो ब्रेन सिस्ट वो आदमी बहुत अच्छा काम। अब हमारे पास था नहीं हमारे पेरियोडिक रह गया, हमारी साइड्स रह गई, हो गया ना सर नहीं इसका हेड में मिला लेफ्ट राइट को साइड साइड
میں مجھے یاد ہے لیکچر سارا میں نے ابھی صبح آ کے بولا سائڈز ہیں پیریوڈک ہے میں ڈسکس کر گیا ہوں لیکن ہم نے باقاعدہ اس کی پوری یہاں سلائڈ ڈالی ہوئی ہے یاد ہے نا پیریوڈک یہ میگرین میں آپ یہ میگرین ہی میں نے ڈسکس کیا ہے لیکن پیریوڈک ایک علیحدہ سبجیکٹ پیریوڈک ایک علیحدہ بھی ہے کہ وقت پہ کسی چیز کا آ جانا وہ پیریوڈک علیحدہ بھی ہے اس کی دوائیاں ایلومینا ہے آرسینک ہے سٹرون ہے چاہے وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہاں اب دیکھیں یہاں ایک اور دوائی کولوسن بھی ایڈ ہو گئی ہے کچھ تھوڑی سی ایڈ آگے جائیں گے اور کسی سائڈ وائز لیفٹ سائڈ پہ لیکسز ہے سپیا اسپائلیریا برومیوم ہے رائٹ پہ بیل ہے سیگنیریا ہے آئرس ورسیگولا ہے سباڈیلا ہے سپیا ہے سپرونس اسپائنوسا ہے ٹھیک ہو گئی سر پہ سم خالی پہ کھانے سے ایپیفیگس یہ ہے سر وہ میں نے ابھی دیکھا ایپیفیگس ایناکارڈیم سر سیپیا دونوں سائڈ سیپیا پیریوڈک میں بھی کار دیتی ہے اور لیفٹ رائٹ دونوں میں کام ایمٹی سٹومک جو ہے وہ ہے سورائنم ایناکارڈیم ایناکارڈیم بڑی دوائی ہے کھانے سے کوئی بھی تکلیف بہتر ہو جائے ایناکارڈیم چلیں آگے چلیں ٹریولنگ سے ٹریولنگ کے لیے ہمارے پاس جو ٹریول سکنس ہے وہ ہمارے پاس دو بڑی دوائیاں ہیں ایک ہے کوکولس اور ایک پیٹرولیم چاہے ٹریولنگ سکنس اگر جہاز میں سفر کرنے سے یا آپ کو اس سے سمندری سفر ہے یا ویسے سفر ہے اس سے الٹیاں ہوتی ہیں سر درد ہوتی ہے تو کوکولس نوزیا وومٹنگ میں اگر ہیڈیک ہے تو آپ کے پاس ایپیکاپ ہے اور آئرس ورسیکولر دو دوائیاں بڑی ہیں ٹریولنگ میں وہ زیادہ جمائیاں آ جانا ٹریولنگ میں زیادہ جمائیاں آ جانا جمائیوں کی سب سے بڑی دوائی ہے سائمیکس سائمیکس کھٹمل بہت اچھا لوگ خوشبو سے سر درد ہوتا ہے سر خوشبو سے سر فریگننس سے سر خوشبو سے خوشبو سے اسمیل کولچیکم اسارم تھریڈین شور سے اسارم خوشبو سے کولچیکم ہاں کانسٹیپیشن کی وجہ سے صاف ہوگا پھر کانسٹیپیشن کی دوائی ہائیڈروسٹس لیکٹیک اوپیم کارسینوسن ایلومینا برائونیا تو کمز کو ٹھیک کریں سر ٹریولنگ میں جو وومیٹنگ ہوتی ہے جو ہوا سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب کنا پیچھے گاڑی میں جاتا ہے پھر پیچھے شیشوں میں تو اس کو وومیٹنگ آتی ہے تو یہ ٹھیک ہے ٹریولنگ کی تو بہت اچھی دوائی ہے کاکولر سے وہ اگر ٹریولنگ کی وجہ سے الٹی سر ہوتی ہے سر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا مسلسل وومیٹنگ ہر سفر میں سر شیشے کی طرف بیٹھتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں سوال ہے اصل میں دوائیاں دونوں کا کوئی قصور نہیں یہ ایک پیشنٹ پھنستا ہے نا تو اس کو انٹرکرنٹ کریں کسی اس سے لسوٹ سے یا مطلب کوئی دیکھیں نا آپ جس کو کینسر کی ہسٹری ہے یا ٹی بی کی ہسٹری ہے اس میں تو پیٹرولیم کا کمپلیکس پھنس جائے گی
अगर वो साइकोटिक उससे उधर जाएं एंटी क्रेडिट बजाय इसके कि दवाई बदल व्हेन दें। यू वेल सिलेक्टेड कैडमियम सल्फ भी अच्छा काम है। उसको उसकी उसको इंटरग्रांड करें। इंटरग्रांड सल्फर दे के देंगे, ट्यूबर दे के देंगे, काम करेंगे। आप दवाई से ना टेस्ट की उसकी ऑब्सेक्शन में होगी। आगे चलो सल्फर डायरेक्ट और की बना सर दर्द थोड़ा हल्का हो गया। हल्का है उसको तो है कि कोई हाल काट लगाएंगे। अच्छा ये सारी रूटीन की मेरी प्रैक्टिस है। मैंने कहीं से ये लेक्चर आपको कहीं किसी नेट पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर नेट पे लेक्चर पढ़े होते हैं ना, आप क्लास करें इस तरह के लेक्चर के मैं खुद पढ़ाता हूँ। हमने कभी कोई चीज़ जो है ना नेट से नहीं उठाई। मैंने सुबह आगे बनाया और मैंने सुबह आगे इसको दिखाया। कोई मैंने ना मैं कहा यार देख सर दर्द ठीक है बिल्कुल सर हमारे सामने आपके सामने। तो ये हम लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने क्या देखा, हमें जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है हम उसी को शेयर करें। अब सर दर्द से जो ही हटेंगे तो फौरन साथ नीचे आइस के पेन आ जाए। तो बहुत ज़्यादा बहुत मेडिसिन जो है ना वो भी यहाँ यूज हो जाती है लेफ्ट पे राइट पे सर पे, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है आइस का। वैसे जैसे रूटा मैंने कहा तो रूटा आइस की कमजोरी की वजह से सर दर्द होगा तभी रूटा होगी, आइस में सर दर्द होगा तभी रूटा। तक्की आ जाएगी आँखें तक्की होती है रूटा यूँ बारीकी का काम क्या करें थके होती है उसको हम रूटा देंगे तो आपका वो आइस भी इम्प्रूव कर जाएगी और आइस का दर्द भी। इसी तरह जलसी में मैं आँखों में खोल नहीं पा रहा तो नूदगी है और जलसी में आँखों पे आँखें मूव नहीं कर रहा, ढेले उसके मूव नहीं कर पा रहे हैं। कहते मैं कहता हूँ कि मैं यूँ भी ना करूँ तो बुराई नहीं है। लेटरल में आ रहा है ये आंखों के, फिर राइट लेफ्ट हैंड तो वही बेलाडोना है, सेमिलेरिया, लेक्सिस का गिलिया ये साथ ही आ गए। फिर आइस के इन्फेक्शन की वजह से साथ आते हैं, जिससे कोई वायरल आ गया तो वायरल में हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है सल्फर और यूफ्रेजिया, बेलाडोना। तो एक और दवाई इन्फेक्शन में बहुत पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा, पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा आँखों में, अर्जेंटम में कुकरे जिसको कहते हैं, कुकरे पे आ गए। अक्सर होते हैं गाँव की आदमी कुकरे पे आ गए, कुकरे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है अर्जेंटम मैट्रिकम। हमारा एक और दोस्त है पहले भी इसका जिक्र, उस्मान भी बड़ा इसका यूज़ करता है, उस्मान गनी अर्जेंटम मैट्रिक। वो कहते हैं मैं तो यूफ्रेजिया का यूज़ ही नहीं करता है अर्जेंटम, लेकिन बारह यूफ्रेजिया की अपनी कैसियत वो होती है और अर्जेंटम मैट्रिक कम भी इस्तेमाल आइस के इन्फेक्शन। और यहाँ पे आइस जो है वो आपकी और आ जाता है, आपकी लेक्रीमेंट ड्रग ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से भी आइस में पेन है। जो आंसुओं की जो नाली है ये भी बंद हो जाती है, उसकी वजह से भी आंखों में दर्द होता है। उसके लिए फिर आप मेट्रोमेर का इस्तेमाल है, आपके पास पल्सेटीला है, बहुत अच्छी दवाई। ये डक्ट भी खोल देगी और आँख का दर्द भी ठीक हो जाएगी। एक और दवाई है आयोसेमस, बहुत अच्छा यहाँ काम करती है आयोसेमस, आँख के ब्लॉकेज उसकी वजह से भी आँख में दर्द है। एक और दवाई है थायोसिनम, वो भी ब्लॉकेज को बहुत अच्छा खोलती है। फिर लेक्सिस बहुत अच्छा खोलती है ब्लॉकेज को, पल्सेटीला, फिर मेडोरिनम है, फिर दूजा है, ये सारी ब्लॉकेज को खोलती है। उसके साथ आँख का दर्द। जब आपका कंप्लेन है, अब जब अंदर से जब ब्लॉक होगी तो क्या होगा, पानी चल रहा है
आसान से पहचान। पानी आग से चल रहा है, एक से चल रहा है, दो में से समझोगे हम लोग को। पानी चलेगा एक एलर्जी की वजह से चलेगा, दूसरा ब्लॉकेज। आप उसको दूर करेंगे तो आप उसका सच आंखों की हल्के हल्के पड़ जाते हैं, काले ब्लैक हल्के तो पड़ जाते हैं ना, वो तो एसिड फास्ट में हल्के पड़ जाते हैं, स्टेफिस एरिया में हल्के पड़ जाते हैं। वैसे भी ये वीकनेस की निशानी है ना, स्टेफिस एरिया बहुत कुछ हो रहा है इस सर्कल्स में, एसिड फास्ट बहुत कुछ हो रहा है इस सर्कल में, एरिया फास्ट है, ये सारी जो कमजोरी की है ये सर्कल की ट्यूमर है। अगर इसमें आइस के अंदर पीछे ट्यूमर पड़ा, उसकी वजह से भी आँख गिरती है। रेट्रोब्लास्टोमा। तो वो जो हमारी ब्रेन की दवाई है ना, जो ब्रेन ट्यूमर की, वो जहाँ भी बड़ी मदद की, और हम इससे लिए आँख से ब्रेन ये सारा हम इसी ग्रुप को यूज करते हैं। जी असल में पेन मेरा दिन था कि मैं ये एरिया आज निकल रहा हूँ, फिर हम नीचे चले जाते हैं। कोशिश हम करते हैं कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कान का हो गया, आइस का हो गया, दांतों का हो गया, दिमाग का हो गया, कैंसर्स हो गए, ये आज कल के, ताकि हम नीचे। ग्लाइकोमा जो है बेसिकली उसकी वजह से 20 आंख में अंदर दाग हो सकता है। ग्लाइकोमा, व्हाट इज द ग्लाइकोमा, व्हाट इज द कैटरेक्ट, दोनों में फर्क है। आंखों पे कहते हैं कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट श्वेत मोती है, काला मोती है, जैसे कि दोनों की पैथोलॉजी डिफरेंट है। कैटरेक्ट ये होता है कि आपका जो लेंस है वो जो है उस लेंस के ऊपर दबे पड़ जाते हैं या कमजोर हो जाता है, उससे नजर नहीं आता, उसको लेंस कहते हैं। तो उसका ये होता है कि उसको रिमूव भी करके दूसरा लेंस डालते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो करके को। और दूसरा ग्लाइकोमा बिल्कुल डिफरेंट पैथोलॉजी की, आपके जो आइस के अंदर ड्रेन चैनल्स होते हैं, पानी जो यूज होता है उसके बाद वो ड्रेन चैनल बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और आइस के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से नज़र भी हो जाएगी है, उसमें आँख में दर्द आ सकता है। उसकी दवाई बड़ी जो ज़्यादा है वो पल्सटीजा है, और लेक्सिस है, वो ये चैनल्स को खोल देते हैं। कान का, कान में बहुत कॉमन जो दवाइयाँ यूज होती है ना कान का, एक तो बेलाडोन है, एक कैमोमेला है, एक परसटीला और एक बरबस। तो मैं जो काली म्योर भी है, फैरम पास भी है, लेकिन हम कसरत से अगर कान दर्द में कोई दवाई यूज करते हैं तो वो परसटीला, कैमोमेला भी बच्चों में, बेलाडोना भी करती है, लेकिन परसटीला कमाल की चाय है कान में। और मेरा इसका पहला एक्सपीरियंस है, नहीं मेरी प्रैक्टिस ही, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है। मेरे पास एक खातून आई, उसके बच्चे के कान बहते थे, मैं सिलेशिया पास की दवाई थी, मैंने सिलेशिया दे दी, कान बंद हो गया बहना। मेरे तो डॉक्टर कान तो बंद हो गया, लेकिन आप दर्द को अलग सोना नहीं दे रहा। मैंने फौरन सप्रेशन की मेरे जहन में, ये मेरी 25 साल पुरानी बात है, उस वक्त से मैं परसटीला को कान दर्द में मैंने परसटीला दी, बच्चा थोड़ी देर में बंद किया, और थोड़ी देर बाद फिर कान डिस्चार्ज शुरू। तो फिर हम बहुत कम कर इसका यूज करते हैं इसमें कान के बहने में। कान के बहने में हम अब सिस्टर्स का मेरा बड़ा सिस्टर्स कैनाडेंसिस, ये कान बहने में बहुत अच्छा काम करती है, और ये कान बहना ऐसा रोकती है कि इसमें कान का दर्द नहीं आता। हम काल्सी ट्यूबर ग्रेफाइट एक डोज देंगे ना आप सिस्टर, एक बड़ा मजे का काम करती है। स्लेशिया जो है अक्सर जब सप्रेस हो जाता है कान दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन ये नहीं करती, ये ग्रेजुअली कान बहना बंद कर देगी। और ये आपको पता है बड़ी इमरजेंसी की दवाई है, ये कैंसर में भी यूज होती है सिस्टर्स।
कान बहने में और भी टेलोरियम का बड़ा, मैं शुरू के ज़माने में हम टेलोरियम का भी इस्तेमाल करते थे कान बहने में, 3x 6x इसमें बड़ा अच्छा, उसके 6 में उसमें नैश ने भी लिखा हुआ है कि कान बहने में बहुत अच्छा करती है। लेकिन जब से हमने सिस्टर्स को शुरू किया हमने सारी दवाएं कान बहने, पुराने पुराने कान बहने, और कान में यहाँ कान बहने में आपको यहाँ बैक्टीरिया बड़ा मिलता है। सूडोमोनास बहुत कॉमन है कान के अंदर, कान के अंदर सूडोमोनास बहुत कॉमन है बैक्टीरिया। तो आप एक का डोज सूडोमोनास की दें, और ये जो पीप की जड़ में जो है ना, पस की जड़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस की जड़ में ये सूडोमोनास है कान की। वैसे पास की जड़ में जो है ना पस जहाँ पड़ेगी आप ये समझें कि ये साइकोटिक है या ट्यूबरकुलोसिस या कोई बैक्टीरिया है जहाँ पस हो। और पस को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश न करें, बाहर का रुख रखें। लेकिन सिलेशिया बहुत अच्छा, एप्पल साल्ट बहुत अच्छा ड्राई करती है। इवन हमने हड्डियों के अंदर जो पस पड़ जाती है, गल्स गल्स आ जाती है, उससे भी हमने सिलेशिया से बहुत काम लिया। लेकिन सिलेशिया को आप यूं अकेला मत छोड़ो, सिलेशिया को अकेला मत छोड़ो, इसके साथ इंटरकरेंट मेडिसिन या ऑस्मेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, फिर आपको सुकून हो जाएगा, मसला नहीं बनेगा। आप अगर इसको अकेला भेजेंगे, इसने उल्टी, ये 2 धारी तलवार है, उल्टा चल पड़े। बरसटीला 2 धारी तलवार है, ये दोनों तरफ चलते हैं। तो लिहाजा इसको संभल के इस्तेमाल करें। बहुत काम की दवाइयाँ, इनसे बहुत काम लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ा चुकरना हो गया। नेक्स्ट कौन सा हो गया, आगे टीथ, दांत का दर्द, ये भी बहुत कॉमन है, हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। हम स्टेफिसाइड एरिया में यूज़ करते हैं। और मेरे वो बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर ज़हूर साहब। वो ज़हूर साहब जो है ना, वो दांत के दर्द में हमेशा कहते थे यार बस स्टेफिसाइड एरिया एक सीएम की दो, और बाकी स्टेफिसाइड एरिया जो है ना वो बड़ी कसरत से इसका इस्तेमाल करते थे ज़हूर साहब। और ये बहुत पुरानी बात है, कोई 20-25 साल पुरानी बात है, उनकी डेथ की हो गई। मेरी बड़ी उनसे रफाकत थी, नूर मोहम्मद के साथ उन्होंने बड़ा काम किया। तो वाकई हम स्टेफिसाइड एरिया डोज देते थे। और फिर कहीं मैं देखा कि स्टेफिसाइड एरिया बाद में फेल हो जाती है, तो मैंने फिर स्टेफिसाइड एरिया के पास सिलेशिया दे दी। एक सिलिंडर की डोज दी स्टेफिसाइड एरिया की, सिलेशिया वाले की 6 डोजेस बांध दी। तो मैक्सिमम जो है आपका दांत का दर्द ये दवाई ठीक करती है मैक्सिमम। अक्सर मुझे लोग कहते हैं 5 गोलियाँ 6 बांध देंगी दांत की। फिर इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप शुरू में पायरोजिनम की एक डोज दें तो रिजल्ट और ज्यादा श्योर हो जाएगा। अब हमारे पास जो पस की दवाइयाँ है ना, पस की इन्फेक्शन की, वो है पायरोजिनम एक हमारे पास, एक हमारे पास सिलेशिया, और एक हमारे पास है मिजीरियम दांत के अंदर जो। अच्छा, अब दांत के पस जो है, सिलेशिया की पस भी आपको नजर नहीं आएगी, और मिजीरियम की पस जो होती है बिल्कुल रूट के बिल्कुल नीचे होती है, जो बिल्कुल नजर नहीं आती। तो एक्सरे कराएंगे तो। और मिजीरियम का ये खासा है कि मिजीरियम का अगर यहाँ खारिज और दाना भी बन जाता है ना, उसके ऊपर क्रस्ट स्केल बना होता है। जो ही आप स्केल उठाएंगे ना, नीचे पास होगी, ये सिस्ट बनाती है, पस की सिस्ट बनाती है। और ये दांत के बिल्कुल नीचे जो रूट है ना दांत की, उसके नीचे ये पड़ा होता है।
हमारे पास दांत के दर्द की एक और भी दवाई है, एसिड फ्लोर, जिनके दांत कैरीज हो जाते हैं, गर सड़ जाते हैं। अच्छा स्टेफी से गिरिए, बच्चों के दांत में बहुत दांत काले हो गए, काले दांत बिल्कुल काले हो जाते हैं स्टेफी से गिरिए, जो यहाँ दांत काले हो रहे हैं। एक और भी दवाई है क्रेजोटम। दांत दर्द में एक और बड़ा अच्छा काम करती है दवाई, प्लांटिगो। कभी इसको भी देखें आप, 200 की एक डोज दें, थोड़ी देर में फर्क पड़ जाता है। प्लांटिगो ऐड करते हैं। हेक्ला लावा, हैं? हेक्ला लावा, एकला लावा का दर्द जो होता है बेसिकली दांत के ऊपर ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हड्डी के ऊपर एक हड्डी की ग्रोथ बन जाना, दैट इज द एकला लावा। सर चबाने से दर्द हो सर, ऐसा दर्द न हो, सिर्फ चबाए तो दर्द हो सर। चबाएगा तो भी दर्द होगा कि नीचे रूट में पस है, जो आप दांत को प्रेस करेंगे तो जो नर्व है उसकी दांत की, वो नीचे पस के साथ टच करेगी तो पेन शुरू हो जाएगी। मिजीरियम दे दीजिए। मेसीरियम सिलेशियम मतलब पस को आप ड्राई करेंगे तो फिर सेंसिटिविटी जो है दांत के अंदर आती है, वो एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है सेंसिटिव दांतों में। और पेन, काली कार्ड भी कसरत से कोई लोग करते हैं इस्तेमाल। मैं भी गए, मेरा तो ज़्यादा एक वाला सिलेशियम वाला ज़्यादा चलता है, उससे हम अगर रखते हैं तो फिर हम, क्योंकि दांत दर्द जो है ना गम्स की खराबी की वजह से, पैवरिया और जिंजवाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से दांत दर्द बढ़ जाता है। तो वहाँ मक्साल बहुत अच्छा काम, मक्साल बहुत ही अच्छा काम। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर गम्स खराब है तो फिर मक्साल बहुत अच्छा काम करेगी, फिर लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा, एसिडेटिक बहुत अच्छा। नहीं चिरेंथस, हाँ चिरेंथस तो वहाँ काम करेगी, विजडम टीथ ऐसे फ्लोर नहीं है, स्टेफी है, आपकी जो ब्लैक टीथ। अक्कलदार जिसको कहते हैं, वो जब निकल रही होती है तो बहुत पेन करती है, और उसके लिए चिरेंथस सीएम की मैं एक ही डोज देता हूँ, और वो दांत आसानी से निकाल भी देती है। और दांत निकलने में अगर कोई मसला आ रहा है, नहीं निकल रहा, अगर चिरेंथस नहीं काम करी तो सिफ्लिनियम की एक डोज दें, सिफ्लिनियम की, वो फौरन दांत निकाल दे, चाहे वो दांत टेढ़े हैं चाहे वो रुकी हुआ दांत, सिफ्लिनियम फौरन निकाल देती है। जिनके टेढ़े होते हैं, आप 15-20 दिन बाद, महीने बाद सिफ्लिनियम सीएम की डोज देते हैं, 5-6 महीने बाद दांत खुद ही सीधे होते हैं। वो अच्छा इस तरह से जो आप डिटेल पता करेंगे ना, ये तो मेरी कॉमन हमारी दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ, चाहे वो मीठा खाने से दर्द हो जाता है या ठंडा पीने से दर्द होता है, अब ठंडे से अगर आप आराम होता है तो दवाइयाँ उससे तो बदलती जाएंगी। एसिड फ्लोर को ठंडे से आराम होता है, काफिया हो गया उसको तकलीफ होती है, तो एक लंबी डिटेल है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इतनी लंबी डिटेल लोगों के जहन में नहीं रहेगी, हम सिर्फ इसको शॉर्ट पर 3 दवाइयाँ स्टेफी सिलेशिया 70-80% क्लियर कर दें, तो आपका 70-80% अगर दांत क्लियर होता है दर्द, और ये नहीं करता कि ये 2 दिन लगाएगा, ये घंटे आधे घंटे के अंदर बंदा सेटल हो जाता है, बाद 10 मिनट में सेटल हो जाता है। और दूसरा अगर गम्स खराब है तो फिर मक्सल आपको अब, और एसिड फ्लोर तो कैरीज में हमें बताया, मेसीरियम नीचे वाले बताया, तो ये अगर आपको 5-7-4 दवाइयाँ इस पर फोकस करेंगे तो आपका बस। और अगर आपने बहुत ज़्यादा उस पर जाना है तो फिर रेपेटी में ठंडे की भी लिखी होगी, गर्म की भी लिखी होगी, लेकिन मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही है कि ठंडा गर्म हर चीज़ में ये तूफान की तरह लगती है। नेक्स्ट काफ़ी है, बस काफी है सर। आज फेस का फेस, ये जो दाग इसको हम कहते हैं, यहाँ 2 नर्व पाई जाती है, एक फेशियल नर्व होती है एक ट्राइजेमिनल और एक ट्राइजेमिनल। तो ये जो है यहाँ पेन जो होता है वो बहुत अच्छा, बाद दफा जो दांत का दर्द है ना वो भी यूं ट्रैवल करता है, बाद दफा कान का दर्द भी यूं आ रहा होता है,
तो दांत का दर्द जो है वो आपने ये देखना है कि जब दांत का दर्द है तो जो डेंटिस्ट है वो क्या करता है, उस दांत को टच करेगा, उसके टच करने से दर्द होगा तो कहेगा दांत का दर्द। अगर उसको टच करने से दर्द नहीं होता, उसको प्रेस करने से या लाने से दर्द नहीं होता, तो कहेगा किधर दर्द है, तो मारेगा उसको, टक 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 करेगा, कहेगा हाँ दांत में दर्द, नहीं तो कहेगा ये नर्व पेन। तो अगर नर्व पेन है इसका मतलब है ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व कहीं एक्सपोज हो, इस पे ऊपर लेयर लगी होती है, जैसे ये बिजली की तारों पे इंसुलेशन इस पे कोटेड होती है, वो ऊपर से लेयर उतर जाती है जब तक ये एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज हो जाएगी तो जहाँ टच करेगी यूं करंट मारेगी, और ये ज्यादातर करंट लगता है जैसे बिजली के शॉर्ट लगता है। और इसमें बहुत अच्छा काम करती है मैग्नीशियम फॉस, हाइपेरिकम, थेलियम, ट्राइजेमिनल या फेशियल नर्व अगर एक्सपोज हो, और उसके बाद वर्बेस्कम, और राइट लेफ्ट में वैसे लेग से हो गए। लेकिन ये मेरे पास हमारे पास एक कफरत से जो है ना 3 चलती है, जब कोई नहीं कोई काम चलता हुआ तो साथ हम फिर वर्बेस्कम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैकफास, हाइपेरिकम और थेलियम। ठीक है, इतना दर्द अज़म हो जाएगा तो ठीक है, काफी लगा रहूँगा।